Saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang pertama. Let us open our Bible from Ephesians chapter 1. Saya akan membacakan satu kali Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 6. I will read just once, Ephesians chapter 1, verse 3 until verse 6. Saya akan membaca sekali Indonesia dan kemudian bersama-sama saudara yang Indonesia dan kemudian Pak Andrew akan membaca sekali dalam bahasa Inggris bersama-sama dengan saudara yang berbahasa Inggris. So I will read once these verses in Indonesian, and those of you who speak Indonesian, please read with me, and then the translator would read this in English, and you, the English speaker, could read together with the translator. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundations of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us all pray. We ask for the guidance of our Lord. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami saat ini siap mendengar dan merenungkannya. Father, in heaven we have read portions of your word, and now we are ready to meditate upon it. Tuhan, siapkan setiap hati kami hingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu. Lord, please prepare each heart that we may understand the truth of your word. Dan kebenaran firman-Mu boleh membentuk hati kami dan mengarahkan hidup kami menjadi hidup yang berkenan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. And that our hearts may be focused to you, and our life may be transformed according to your word, becoming a life that receive the favor from you, Lord. Tuhan, pimpin hamba-Mu dan penterjemah boleh memberitakan firman yang diperlukan oleh umat-Mu. Lord, please guide your servant and the interpreter to share the word that is truly needed by your people. Berilah firman-Mu kepada kami, ya Tuhan. Give us your word, O Lord. Karena tanpa firman-Mu kami akan binasa. Because without your word, we will perish. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat di dalam dunia ini. Without your word, we will be lost in this world. Pimpin dan berkati setiap kami. So please guide and bless each one of us. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita memikirkan satu tema, yaitu tentang keindahan pilihan atau karya pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Brothers and sisters, this morning I would like to invite us to meditate upon this one theme, the beauty of God's election. Khususnya di dalam ayat yang keempat dan kelima itu mengatakan demikian. Especially the fourth and the fifth verses, they say. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula atau predestined oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Even as He chose us in Him, in Christ, before the foundations of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will.
Saudara sekalian, tema tentang election atau predestinasi ini sesuatu yang memang tidak mudah. Brothers and sisters, the topic of election and predestination is not an easy topic. Pernah saya bicara panjang lebar dengan salah seorang yang ada di Auckland. Once I talked quite a lot with one of the brothers in Auckland. Dan dia tidak setuju tentang hal ini, tentang predestinasi, tentang election. And he didn't agree about predestinations, about the election. Dan saya kemudian datang ke rumahnya dan menjelaskan, buka Alkitab, menjelaskan dari panjang lebar, terutama dari Roma pasal yang ke-9. And I came to his house and I explained this topic in length and opened the Bible, especially from the book of Romans chapter 9. Lalu saya menjelaskan argumentasi dan penjelasan dari Alkitab itu sendiri, maka dia mengatakan, oh iya betul ya, memang Alkitab mengajarkan tentang election, tentang predestinasi dan sebagainya. And I explained and argued from the scriptures about this topic, and he seemed to agree that yes, the scriptures really teaches about elections and predestination. Dan setelah itu kita berpisah dan saya pulang. Then we separated and I went home. Tapi besoknya dia SMS lagi. But the next day he texted me. Tapi ya Pak Budi ya. But Pak Budi, dia mulai argumentasi lagi dan memang sulit sekali untuk mengerti akan hal ini. And he started arguing again because yes, it is difficult to understand this topic. Salah satu bicara tentang predestinasi, Allah atau pemilihan Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sering sesuatu yang tidak secara natural datang kepada kita sebenarnya. So talking about predestination, that God has elected us before the foundations of the world, is not something natural that comes to us. Kadang-kadang seringkali orang termasuk saya pada waktu percaya kepada Tuhan tidak pernah berpikir tentang doktrin ini karena kita berpikir waktu kita percaya Tuhan, saya yang mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Oftentimes we never really think about this doctrine because we think when we become Christians, it is us who made the decisions to become Christians. Memang kita yang harus ambil keputusan. Tadi Pak Ridwan sudah katakan kita harus ambil keputusan. Of course we have to make the decision. Tetapi doktrin predestinasi seperti yang dinyatakan oleh Alkitab sebenarnya mengajar kita di balik keputusan kita ada pekerjaan Tuhan yang terlebih dahulu harus terjadi sebelum kita bisa mengatakan, yes Lord, I believe in you. But the doctrine of predestination teaches us that beyond or behind our decision to trust in Christ, there has to be the work of the Lord at work. Seringkali saya mengerti doktrin predestinasi ini seperti dua sisi dari satu pintu. I usually understand this doctrine of predestination to be the two sides of the same door. Dari luar pintu itu tertulis, percayalah kepada Kristus, Allah begitu mengasihi engkau, dia telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, barang siapa percaya kepada dia tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. So on one side of the door it is written, believe in Jesus Christ, for God has so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Itulah Injil yang diberitakan kepada semua orang. That is the gospel that has to be preached to everyone. Dan ketika ada orang-orang, dan pasti ada orang yang percaya kepada berita Injil itu. And when there are people who believe in the proclamation of the gospel, dan hatinya tersentuh, tergerak, dia sadar akan dosanya, sadar akan kasih Tuhan, dan dia mengatakan, aku mau percaya kepada Kristus. And then they realize their condition and their hearts was touched, and they want to believe in Jesus Christ. Maka dia masuk ke dalam, membuka pintu itu, dan dia masuk ke dalam rumah. And then he opened the door and he entered that house. Dia menerima undangan itu dan dia masuk ke dalam rumah. He accepts the invitations and he entered the house. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah, pintu itu ditutup. And after he entered the house and he closed the door. Pintu itu, di belakang pintu itu ternyata ada tulisan yang lain. And there was another writing on the other side of that door. Tulisannya mengatakan, engkau bisa percaya kepadaku karena aku, Tuhan, telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. And the writing simply says, you can believe in me because I, the Lord, has chosen you even before the foundations of the world. Bicara tentang doktrin election atau predestinasi adalah berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan di balik dari fenomena yang kita lihat dan kita alami.
talking about predestination and election is talking about the eternal plan of God behind the everyday things that we see and we experience. Tentu ini sekali lagi sesuatu yang saya katakan tadi tidak secara natural kita mengerti, karena ini adalah firman Tuhan yang ada hal-hal yang melampaui daripada logika kita. Like surely this is not something that we can naturally understand because there are a lot of things in God's word that simply lies beyond our logic and understanding. Ada beberapa keberatan yang orang tidak bisa menerima doktrin predestinasi atau election ini adalah beberapa hal seperti ini. So below are several objections by which people could not accept this doctrine of predestination and election. Mereka langsung mengatakan kalau Tuhan memilih sebagian orang untuk diselamatkan, bagaimana dengan yang tidak dipilih? Like for instance, they can say, if God has chosen some of the people to be saved, and what happens to the other party, the other half that do not get saved, that do not get chosen. Memang waktu bicara tentang doktrin pilihan berarti tidak semuanya dipilih. Kalau dipilih semua namanya bukan pilih, namanya itu borongan. Surely when we talk about the doctrines of election, it implies that not everyone is elected. Dan kita tahu memang ada orang-orang yang akhirnya binasa sampai mati, mereka tidak percaya kepada Tuhan. And surely we know that there are some people who perish because they do not receive the Lord until they die. Langsung muncul pertanyaan, kalau Allah memilih sebagian, apakah Allah itu adalah Allah yang adil? People could sometimes ask, if God chooses only some, is he a just God? Is he fair? Muncul keberatan yang lain, untuk apa kalau gitu kita untuk memberitakan Injil? Karena kalau ada orang yang sudah dipilih Tuhan, mereka pasti diselamatkan meskipun saya tidak memberitakan Injil kepada dia. Another objection, if God has chosen some to be saved, then why should we preach the gospel? Because that people who are chosen will eventually believe in him without. Saudara sekalian, saya sendiri tidak langsung percaya tentang doktrin pilihan. Saya bukan karena saya percaya maka saya memberitakan doktrin pilihan, tetapi Tuhan yang juga membentuk melalui firman sehingga saya menjadi orang yang menjadi boleh dikatakan orang reform yang percaya akan doktrin predestinasi dan doktrin pilihan. I didn't immediately agree with the doctrines of elections, but God forms me and shapes me through His words so that I become a reformed pastor that truly believe in the doctrines of predestination and election. Kami di sekolah teologi juga, saya tidak tahu Pak Andrew apakah di sekolah teologi dulu juga banyak perdebatan tentang hal ini. In the seminary, there was a lot of debate about this topic. Kita setelah dengar pengajaran, kita ngumpul para mahasiswa berdebat satu dengan yang lain tentang hal ini. Kita tidak semua setuju tentang doktrin pilihan. After we heard this teaching, we didn't immediately agree, and we the students we just gathered and we debated about this topic. Dan sesuatu yang melalui pergumulan dengan firman, pergumulan dengan berdebat, pergumulan dengan di dalam kehidupan pribadi, di dalam doa, kita makin mengerti. Memang inilah yang memang diajarkan oleh Alkitab dan menjadi satu doktrin yang sangat indah ketika kita mengertinya dengan tepat. So after I struggled with the Word of God, I struggled through the debate, and I struggled in the daily life through prayers. I fully understand that this is actually the doctrine that God has revealed in His Word. Kalau kita mengerti dengan tepat seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, maka doctrine of election, predestination adalah sesuatu kebenaran yang dalam dan limpah tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus. If we understand this doctrine appropriately according to what the Scripture says, we will find this doctrine to be a doctrine that is so abundant about the love of God as revealed in Jesus Christ. Ini adalah doktrin yang sangat indah yang membuat Paulus di dalam Efesus pasal pertama tadi memuji-muji Tuhan karena pilihannya, karena predestinasinya yang telah dikerjakan bagi umatnya. This is such a beautiful doctrine that drives Paul to praise God over and over again because of what he has done for his people.
Ayat yang ketiga dimulai dengan pujian Paulus kepada Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab, inilah sebabnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. So verse 3 and 4, Paul says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundations of the world. Saya hari ini tidak akan membahas secara langsung keberatan-keberatan yang tadi saya katakan. I will not answer the objections that I just said. Tidak membahas secara langsung, ya, not directly. I will not directly talk about objection. Tetapi saya akan fokus kepada beberapa alasan. Saya persiapkan 5, tapi mungkin kita tidak ada waktu untuk membahas seluruhnya. So I will focus just maybe 5 answers. Tentang 5 alasan mengapa doktrin keselamatan itu, doctrine of election adalah satu kebenaran yang berharga dan sangat indah. 5 reasons why the doctrines of elections is a beautiful truth and a precious truth. Dan dalam prosesnya kita akan menjawab beberapa keberatan yang tadi saya ungkapkan. And as we walk through these 5 reasons, we will answer those objections that I just said before. Yang pertama, saudara sekalian, keindahan doctrine of election predestination adalah karena segala hormat dan pujian itu hanya bagi Tuhan. So the first one, the beauty of the doctrine of elections is because all the glory and all the praise only directed to the Lord. Ayat yang ketiga tadi sudah saya sebutkan, terpujilah Paulus memuji Tuhan karena doctrine of election. So on verse 3, Paul praises God because of the doctrines of election. Tetapi kemudian ayat 5 dan ke-6 semakin jelas. But in verse 5 and 6, it becomes clearer. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula, predestinasi kita oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya, ini sekali lagi goal daripada predestinasi Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Verse 5 and 6, in love He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Di dalam Reform Theology ini seringkali disebut sebagai doctrine of unconditional election. In Reformed theology, this is known as the doctrines of unconditional election. Ini adalah pilihan Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan dan memilih kita bukan karena ada syarat apapun yang Tuhan berikan di dalam diri kita. This is the election by which God chose us before the foundations of the world, not according to our situation, but according to His. Lagu yang kedua yang tadi kita nyanyikan, Wonderful Love That Rescues Me, sung deep in sin. Kita adalah orang yang berdosa, di dalam tenggelam di dalam dosa, guilty and vile as I could be, no hope within, whatever ray of light had fled. Tetapi karena semata-mata anugerahnya, belas kasihannya, kedaulatannya, Dia membangkitkan kita dari kematian. So the second hymn teaches us that it's simply because of God's love and God's sovereignty that He raises us. And hanya semata-mata Tuhan di dalam kita yang berdosa, bersalah, tidak ada pengharapan, tapi Tuhan karena kasih-Nya membangkitkan kita dari kematian. Even though we are guilty, we are sinful, but it's only because of God's love that He raises us from death. Ini adalah pilihan Tuhan yang bersifat unconditional, tidak ada kondisinya sama sekali dari hidup kita. This is the unconditional elections of God. There is no conditions that makes Him chooses us. Kalau Tuhan memilih kita dengan memberikan kondisi kepada kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang diselamatkan. If God chooses us based on the conditions, then there is none of us that could be chosen. Sudah tahu, sebagian sudah mengerti kita berbeda dengan election di manapun di seluruh dunia ini. Like we have a different kind of election. Dan pilihan Tuhan itu sangat berbeda dengan election yang ada di dalam dunia ini.
And God's election is so different than any other elections in the world. Seluruh election kita memilih pemilihan prime minister atau apapun atau gubernur atau apapun, pemilihan kita adalah bersifat conditional. In the political election, whether we choose a governor or a president, our act of election is based on conditions. Berdasarkan kondisi daripada orang itu, apakah track record-nya baik, apakah karakternya baik, apakah dia punya kepemimpinan yang baik, maka berdasarkan seluruh kriteria yang kita sudah buat, maka kita memilih dia tergantung siapa orang itu. So we chose a candidate based on the track record, based on the leadership, based on his characters, and after we examine all these criteria, we decide to choose that candidate. Tetapi kalau Allah mau memilih kita, menyelamatkan kita berdasarkan kondisi diri kita, but if God chose to save us based on the conditions of ourselves, maka tidak ada satupun yang akan diselamatkan. then nobody will get Pasal saved. yang kedua, Efesus pasal yang kedua menjelaskan kepada kita adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa-dosa kita. Ephesians chapter 2 teaches that we were dead in our transgressions and sins. Kalau berdasarkan diri kita, kondisi diri kita sendiri, kita adalah orang-orang yang patut, yang seharusnya menerima murka daripada Allah. Left to our condition and situation, we are supposed to receive the wrath of God. Tapi Efesus 2 ayat 5 yang mengatakan ayat yang keempat mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. But Ephesians chapter 2, verse 4 to 5 says, but God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Tidak ada alasan apapun Allah memilih kita kecuali karena kasih karunia-Nya, karena belas kasihan-Nya kepada kita, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. There is no reason that God should chose us except for His love and for His mercy by which He chose us before the foundations of the world. Kita adalah orang yang sudah mati di dalam dosa-dosa kita. We were dead in our transgressions and Maka sins. orang mati tidak bisa berespons kepada apapun. Dead people cannot respond to anything. Orang mati tidak bisa berespon ketika orang memberitakan Injil kepada dia. Dead people cannot respond when people preach the gospel to them. Orang mati tidak bisa berespon ketika engkau menggoncang-goncang dia. Dead people could not respond even though you shake them. Orang mati bahkan kau lempar bom di depannya, dia tidak akan respons. Mati. Dead people could not respond even though you throw bombs in front of them. Tetapi orang mati akan berespons ketika Tuhan, Roh-Nya yang kudus bekerja, menghidupkan dia, sehingga dia boleh berespons kepada Tuhan. But dead people will respond when God made them alive through His Holy Spirit. They will respond. Kalau kita mengerti akan hal itu, maka segala hormat pujian hanya bagi Tuhan karena semata-mata karena anugerah-Nya, semata-mata karena belas kasihan-Nya, karena Tuhan yang telah memberikan anugerah-Nya sebelum kita bisa berespons kepada Tuhan. If you understand this doctrine, then you will understand that all glory and praise is due to Him because it is only by the grace of God that we are saved. Bahkan ditarik anugerah itu mulai dari sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita sebelum kita bisa, bahkan sebelum kita ada, sebelum kita belum bisa melakukan apapun kepada Tuhan. So that grace begins even before the foundations of the world, even before we exist and we could make any decision. Ini adalah tujuan ultimate dari segala sesuatu yang dilakukan Allah. Segala hormat pujian hanya bagi Dia, termasuk di dalam doctrine of election. So this is the ultimate goal, that every glory and praise is due to God, including in the doctrines of election. Saya ajak kita melihat Yesaya 48 ayat 9-11 sudah boleh muncul di layar. Let us read Di Isaiah chapter layar. Isaiah 48 verse 9 to 11 mengatakan, let us read together these few verses. For my sake, I defer my anger. For the sake of my praise, I restrain it for you, that I may not cut you off. Behold, I have refined you, but not as a silver. I have tried you in the furnace of affliction. For my own sake, I do it. For how should my name be profaned?
My glory I will not give to another. 6 kali di sini Tuhan mengatakan untuk namaku, for my sake, for my own sake, for my name's sake, I will do everything. So 6 times the Lord says, for my own sake, for my name, I will do everything. Khususnya di dalam dia melakukan, menyelamatkan Israel yang sudah berdosa dan tidak menghancurkan Israel. Seluruhnya ujung gol yang paling tinggi adalah karena namaku, karena kemuliaanku tidak boleh diberikan kepada lain. For my own sake. 6 kali itu diulang di dalam ayat ini. Especially in his act of saving Israel and not destroy her. It is because for his own sake he saves Israel. Saudara sekalian, ini adalah doctrine of election, salah satunya adalah menyadari bahwa kalau semata-mata saya diselamatkan semata-mata karena anugerahnya, karena dia telah memilih saya sebelum dunia dijadikan, maka segala hormat pujian seluruhnya hanya bagi Tuhan. It is simply because of God's grace that we are saved, and all glory and all praise is due to God. Dan saudara, kalau sudah pernah mengikuti khotbah-khotbah saya, maka saudara juga mengetahui, menyadari bahwa ketika Tuhan mengatakan semua yang dia kerjakan untuk kemuliaan namanya, maka kita tahu bukan hanya untuk kemuliaan namanya, tapi juga untuk sukacita, kelimpahan hidup, dan kepuasan kita ketika kita melakukan itu. If you've been following my sermons, then you will understand that when I say everything is for God's praise and glory, it is also implies for our satisfaction and our joy in Him. Ini sesuatu yang sekali lagi tidak terlalu banyak orang mengerti. This is something that not many people understand. Yaitu ketika Tuhan mengatakan for my own sake, semua yang aku kerjakan, segala sesuatu dari Allah, bagi dialah kemuliaan bagi selama-lamanya. Kita harus mengerti bahwa ketika kita hidup sesuai kehendaknya, mempermuliakan dia, maka kita sendiri mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh sukacita di dalam dia. And God says that everything I do is for my own sake, for my own glory. We have to understand that as we live obediently to Him, then our life will be filled with joy, with karena Tuhan menciptakan kita seperti itu. because God created us just the way it is. Agustinus mengatakan, God has created us, you have created us for yourself, O Lord, and our hearts are restless till we find rest in you. Jadi Agustinus mengatakan bahwa Tuhan sudah menciptakan kita untuk dirinya, sehingga kita tidak dapat menemukan istirahat kecuali kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita kembali, ketika hidup mempermuliakan Tuhan, maka kita menemukan rest yang sejati, menemukan kepuasan yang penuh, hidup yang berkelimpahan. When we live for God's glory, then we will find the true rest, the abundant life. Saya pernah kasih ilustrasi kepada saudara, ketika orang tidak hidup mempermuliakan Tuhan itu, dia seperti bola yang coba dimasukkan ke dalam air. Once I give the illustrations that when we Christians do not live for God's praise, we are like a ball that is suppressed into the water. Under the water. Dan kita akan coba masukkan tekan bola itu ke dalam air dan dia tidak akan berhenti di situ, terus restless. Itulah restless. When we try to suppress that ball under the water, we will find that the ball keeps moving. It's restless. Dia tidak akan berhenti sampai bola itu keluar ada di dalam permukaan. It will not stop moving until it pops out on the surface. Dan baru dia menemukan rest. Itulah hidup kita yang Tuhan telah ciptakan. And until it finds rest, that's the kind of life that Waktu God kita has created. memuliakan, meninggikan Tuhan, maka justru kita menemukan rest yang sejati. Hidup mengalami kesukacitaan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. When we exalt and glorify God, we will find the true rest, the abundant life in the Lord. Mungkin satu hal lagi yang supaya membawa saudara mengerti adalah apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis di dalam perjalanannya mengerti kebenaran ini. Maybe you can see what C.S. Lewis say when he discovers this truth. C.S. Lewis mengatakan pada waktu dia
membaca kitab Mazmur, sebelum dia percaya maka dia merasa Tuhan itu sangat aneh. So C.S. Lewis say before he became a Christian, when he read the book of Psalms, he found that the Lord is kind of funny. Strange, funny, strange. Dan dia mengatakan Tuhan itu seperti seorang, dia pakai istilahnya seorang insecure woman who always wants compliment. C.S. Lewis said that God is like a insecure woman that always wants compliment. Karena apa? Karena di dalam kitab Mazmur yang adalah firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan, Tuhan mengatakan, pujilah namaku, muliakanlah namaku, besarkanlah aku, karena berapa hebatnya aku, berapa dahsyatnya aku, muliakanlah aku. Because in the book of Psalms, God keeps saying, praise me, exalt me, glorify me, and magnify my name. Maka kalau saya ketemu Pak Andrew dan mengatakan, lihat berapa hebatnya aku, berapa gantengnya aku, muliakanlah aku, berapa kuatnya aku, pasti dia lari jauh-jauh dari saya. So, for instance, if I say to Pak Andrew, look at how handsome I am, how strong I am, how glorious I am, and how smart I am, I'm sure that Pak Andrew will just run away from me. Dia merasa Tuhan itu seperti itu, seperti seorang yang menyatakan kebesarannya dan membuat orang suruh memuliakan dia, meninggikan dia karena berapa hebatnya dia. So C.S. Lewis said that he felt God is like that, like God always asks people to glorify Him, to exalt Him, to see how great He is. Saudara pasti juga tidak mau ketemu orang teman yang seperti itu, bukan? I'm sure that you don't want to have a friend like that. Right? Ya, kalau teman saudara selalu datang kepada saudara dan bilang, lihat hebatnya aku, berapa hebatnya aku masak, berapa cantiknya aku, berapa segala macam, menyatakan kebesaran, pujilah aku, muliakanlah aku. Saudara pasti tidak mau dekat-dekat kepada orang seperti itu. I'm sure if your friend says to you that, look at how great I am, how smart I am, just exalt and glorify me, I'm sure that you don't want to get close to that kind of person. Dia merasa Tuhan itu seperti orang yang satu pribadi yang sangat aneh, megalomaniak atau narsis, begitu ya. Dia merasa Tuhan itu seperti seorang yang narsis sampai dia menyadari satu hal. Yes, Lewis felt that God is so narcissistic and has this megalomania until he realized one thing. Dia menyadari satu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. He realized one thing that often happens in our daily life. Dia menyadari dua orang yang jatuh cinta itu saling memuji satu dengan yang lain. He realized that two persons that fall in love to each other, they usually praise one another. Ya tadi Pak Ridwan sharing tentang kisah cintanya. So Pak Ridwan just shared about his love story. Dia memuji. Waktu orang jatuh cinta itu dia akan memuji pasangannya. When someone falls in love, he will praise. Ya, yang sudah lama lupa kapan dulu saudara jatuh cinta. Maybe some of you already forget when the time you fell in love. Kalau saudara ada yang sedang jatuh cinta, maka saudara, saudara kalau orang yang sedang jatuh cinta makan di restoran, matanya memandang satu dengan yang lain. When two people who fall in love to each other, they have a dinner in restaurant, they will lock their eyes. Mereka tidak terlalu interested dengan makanannya. They won't be too interested with the food. Mereka tidak terlalu interested dengan seluruh ruangan yang sangat indah. They won't be too interested with the beautiful room. Mereka akan fokus matanya kepada pasangannya, kepada orang yang dikasihinya. They will set their eyes on the eyes of the beloved one. Setelah 40 tahun menikah, After 40 years of marriage, makan saja. just eat like that. Ya, saudara sekalian, tidak lagi memandang kepada pasangannya. We no longer look at our spouse. Mudah-mudahan tidak begitu ya di antara kita. Hopefully it doesn't happen to you. Saudara sekalian, orang yang jatuh cinta itu saling memuji, menyatakan kamu senyummu, ya matamu, hidungmu, waduh, sangat menggerakkan hati saya. People who fall in love always praise your noses, your eyes really moves my heart. Ya, bagaimana kamu jalan, bagaimana kamu berpakaian. Aduh, saya terus mengatakan pujian satu dengan yang lain.
the way you walk, the way you dress, like we will keep praising. Dan C.S. Lewis mengatakan orang yang memuji pasangannya itu bukan karena dia sedang memberikan sesuatu kepada pasangannya. And C.S. Lewis said that when people praise one another, it's not that they are trying to give something to the Tetapi karena hatinya yang tergerak melihat sesuatu yang sangat indah, sangat cantik, sangat ganteng, sangat menggerakkan hatinya, dia otomatis akan memuji-muji keluar pujian dari mulutnya satu dengan yang lain. But it's because they found their heart has been captured and has been moved to express their praise that person. Bukankah itu juga pengalaman kita ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang luar biasa? Isn't that our experience when we something that is so beautiful, so marvelous? Maka kita akan mengekspresikan itu so good, atau paling tidak kita mengatakan so beautiful. And we will surely say, wow, it's so beautiful. Ada satu pemudi di Gary Melbourne yang berasal dari Czech Republic. There's a young lady in Eric Melbourne that came from Czech Republic. Kemarin itu waktu liburan ke Indonesia dia sempat ikut dengan keluarga kami. When we had this holiday in Indonesia, he came with us to Indonesia. Dan dia melihat hal-hal yang dia belum pernah lihat. And he saw things that he had never seen before. Dan heran sekali dia punya ekspresi yang sangat unik. And he had this very unique expression. Melihat sesuatu yang mengagumkan dia cuma mengatakan, wah! When she saw something so unique, he said, wah! Dia kemana-mana, wah! Everywhere she said, wah! Saya ledekin dia, kerjain dia di mana, wah, mengatakan sesuatu yang mengagumkan. Mungkin dia tidak bisa ekspresikan apa-apa. Kalau saudara yang berpuitis, saudara akan menulis puisi, mazmur, menyatakan keindahan. Tetapi kalau tidak bisa, cuma wah. She could only say wah. So if you have this poetic skill, you may express your amazement in a poem, but she could only say wah. Maka C.S. Lewis mengatakan ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita pasti mengekspresikan dari hati kita. Ketika melihat bintang, bulan, matahari yang terbenam, maka kita akan menyatakan, mengekspresikan sukacita kita. So C.S. Lewis say when we see something as beautiful, we will express our joy. When we see such a beautiful stars and moon, we will express our praise. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, karyanya jauh lebih indah daripada semuanya itu. And our Lord Jesus Christ in His works is way more beautiful than anything. Kita suka nyanyikan lagu The Fairest Lord of Jesus. Sometimes we love to sing Fairest Lord Jesus. That hymn. Ladang yang indah, gunung, matahari, tetapi Jesus is jauh lebih indah daripada semuanya itu. Beautiful field, sun, moon, and stars, but Jesus Christ is more beautiful than any of those. Biar kita mulai mengerti sedikit. Kita melihat sesuatu yang indah. Tidak ada yang tidak suka keindahan. Semua kita suka keindahan. Kita melihat sesuatu yang indah. Meskipun berbeda-beda apa itu indah daripada definisi saudara. Tapi apapun itu yang paling indah, biar saudara menyadari Kristus jauh lebih indah. 1.000.000 kali lipat daripada apapun yang kau paling kagumi di dalam dunia ini. We love seeing beautiful things. No matter what we mean by beautiful, but we love to see beautiful things. But Jesus Christ is millionfold more beautiful than any of those. Maka hati kita digerakkan mengerti keindahan kemuliaan Kristus. Kita memuji-muji Dia, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi memuaskan jiwa kita. May our hearts be moved to praise the Lord and see His beauty. Not only to praise, but also to live a pleasing life. Yeah, to have satisfaction in Him. And to have satisfaction. Saudara sekalian, itulah hal yang pertama keindahan doktrin pilihan bahwa segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. So that's the first thing of the doctrines of election. All honor and all glory is for God's glory. Dan yang kedua adalah seperti tadi saya katakan memberi kebaikan bagi kita karena doktrin pilihan predestinasi adalah memberi kepastian keselamatan bagi kita. And the second thing, the doctrines of election and predestination actually gives certainty to our salvation. Roma 8:28 sampai
30 mengatakan demikian. Romans chapter 8, verse 28 to 30 says, And let us read again together. And we know that those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those who justified, he also glorified. Ada 5 kata kerja pasif di sini yang terikat satu dengan yang lain. There are 5 passive verbs that are linked to one another. Those God foreknew, he predestined. Those whom he foreknew, he predestined. And those he predestined, he called. And those he called, he justified. And those he justified, he glorified. Siapa yang dipilih, dia benar. Yeah. Siapa yang dia pilih, dia panggil. Dan siapa yang dia panggil, dia benarkan. Dan siapa yang dia benarkan, dia akan permuliakan. 5 hal, foreknew, predestined, lalu called, justified, and glorified. Poinnya adalah semua orang ini tidak ada yang terhilang. Pasti semua yang God foreknew, pasti dia akan mengalami dipermuliakan pada akhirnya. So all these 5 verbs will be experienced to his people, and nobody will get lost. Semua yang Indonesia adalah bicara foreknew itu diterjemah sebagai dipilih. Semua yang dipilih, tidak ada yang dipilih yang kemudian terhilang dan tidak dipredestinasi. Semua yang dipilih itu ditentukan atau dipredestinasikan oleh Tuhan. Those whom he predestined, there will nobody get lost. Dan semua yang dipredestinasikan Tuhan itu juga dipanggil oleh Tuhan. And those who predestined, he will also call. Dan semua yang dipanggil oleh Tuhan itu juga dibenarkan oleh Tuhan. And those whom he called, he will also justify. Dan tidak ada yang dibenarkan oleh Tuhan kemudian tidak dipermuliakan. And nobody who is justified that will not be glorified. Seluruh yang dipilih oleh Tuhan pasti akhirnya akan dipermuliakan. All those God predestined will be glorified. Ada predestinasi di situ juga, dan kata yang dipakai di situ kalimat pertama adalah whom he foreknew. And the first sentence is actually whom he foreknew. Foreknew artinya dia mengetahui, mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Dia sudah mengenal kita. Foreknew means he knew us before the foundations of the world. Dia telah mengasihi kita. Mengetahui, know itu adalah sangat erat kaitannya dengan kasih. Sebelum dunia dijadikan, dia telah mengasihi kita. Karena itu dia mempredestinasikan kita, menentukan kita, dan memanggil kita, membenarkan kita, dan kemudian mempermuliakan kita. So the word new is identical to the word love. So it means before the foundations of the world, he has loved us so that he predestined us to conform to him. Saudara sekalian, doktrin election predestination mengajarkan kita bahwa keselamatan itu ultimately tidak bergantung kepada kita. So the doctrine of predestination teaches us that salvation does not depend ultimately on us. Ini adalah semuanya pekerjaan Tuhan. He foreknew, he predestined us, he called us, he justified us, and he will glorify us. This is all the works of God. Dia mengasihi, dia mempredestinasi, dia memanggil, dia membenarkan, dan dia mempermuliakan. Tuhan ingin kita tahu bahwa keselamatan itu ultimately bergantung kepada rencana Allah yang kekal, kasih-Nya kepada kita sebelum dunia dijadikan. God wants us to know that salvation depends on His eternal plan, on His love for the foundation. Saudara sekalian, hal yang ketiga terakhir, saya skip 2, saya akan membahas 3 poin saja hari ini. The third thing, I can only discuss 3 points. Yaitu doktrin predestinasi election adalah sesungguhnya memungkinkan akan penginjilan dan misi menjadi berhasil. The doctrines of election and predestination make evangelism and mission successful. Kadang-kadang orang, ini salah satu keberatan daripada orang yang menolak election predestinasi adalah, tadi saya katakan, untuk apa kalau gitu kita memberitakan Injil? Bukankah orang yang sudah dipilih Tuhan itu mereka pasti akan diselamatkan meskipun saya tidak memberitakan Injil kepada dia? People sometimes object if
the doctrines of election and predestination is true, then why should I preach the gospel? Because they will believe in Christ anyway without me have to tell the gospel to them. Salah satu kunci untuk kita mengerti bagian ini adalah One of the keys that we can use to understand this part is Allah bukan hanya menentukan siapa yang akan diselamatkan, that God does not only decree those whom He will save, tetapi Dia juga menentukan sarananya supaya orang itu diselamatkan. but He also decrees the means by which those people are saved. Dan sarana utama atau boleh dikatakan sarana satu-satunya yang Tuhan pakai untuk orang boleh diselamatkan adalah melalui Injil Yesus Kristus yang diberitakan kepada dia. And the main and even the sole mean that He used is the proclamations of the gospel of Jesus Christ that people might be saved. Betul kalau kita, saya, saudara tidak memberitakan Injil kepada orang pilihan Tuhan itu, It's true that if you don't preach the gospel to that elect person or elect people of Tuhan God, memang pasti akan tetap menyelamatkan orang itu. God will surely save that person or those people. Tetapi dia akan diselamatkan melalui Injil yang diberitakan orang lain kepada dia. But he will be saved through the gospel that will be preached by somebody else. Kalau kita tidak memberitakan Injil, yang salah, yang rugi adalah kita sendiri yang menolak dipakai oleh Tuhan menjadi alat akan karya keselamatannya di dalam dunia ini. If we don't preach the gospel, then it is us who suffers the loss because we miss the opportunity to be used as God's instrument. Tuhan Yesus mengatakan kepada Paulus, The Lord Jesus Christ says to Paul, Aku mengutus engkau untuk membuka mata mereka yang buta, I send you to open the eyes of those who are blind, sehingga mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, so that they will return from darkness to light, dan dari kuasa setan kepada kuasa Allah. and from the power of the devil to the power of God. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada Paulus, This is the duty that God has entrusted Paul, supaya Paulus memberitakan Injil khususnya kepada orang-orang Gentiles, orang bukan Yahudi, yang mata rohaninya dibutakan oleh dosa. so that Paul will preach the gospel to the Gentiles, not to the Jews who have been blinded by sin. Sehingga mata mereka terbuka dan berbalik dari gelap kepada terangnya yang ajaib. So as their eyes are open, they will turn from darkness to light, Dan dari kuasa setan kepada Allah. and from the power of Satan to the power of God. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa? The question is, how come? Bagaimana Paulus, seorang manusia, boleh melepaskan manusia berdosa dari kuasa setan kepada Allah? How can Paul, just an ordinary man, could set people free from the power of Satan to the power of God? Bagaimana Paulus bisa membukakan mata rohani yang buta itu sehingga mereka celik dan melihat kuasa dan terang daripada Allah? How can Paul open the blind spiritual eyes that they can see the glory of God? Jawabannya adalah memang tidak mungkin. The answer is, it's impossible. Tidak mungkin dengan kekuatan Paulus sendiri. It's impossible with Paul's own power. Kecuali Allah, rohnya yang kudus bekerja melalui pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Unless God's Holy Spirit works in the preaching of the gospel. Dan Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. And the gospel is the power of God who saves those who believe. Tuhan ingin kita, anak-anak Tuhan, justru melakukan memang ini adalah mission impossible. Bagaimana orang mati itu bisa bangkit, orang yang buta matanya bisa celik, orang yang di bawah kuasa setan bisa kembali kepada Allah. Tidak mungkin kita melakukan dengan kuasa dan kekuatan kita. The Lord just want us to do the mission impossible. How come dead people can come alive? How can blind people can see? It's impossible without the power of God. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja dan rohnya yang kudus bekerja dan Tuhan yang sudah memilih orang-orang ini sebelum dunia dijadikan, maka pekerjaan misi justru ada kemungkinan dan ada kepastian keberhasilan bagi umat pilihan Tuhan. But if the Lord and His Holy Spirit works, it is through the election that mission has the possibility to success. Saudara mengingat akan percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya. So if you remember the conversations of Jesus with this rich young man, Dan setelah banyak timbal balik percakapan mereka,
And the conversation goes back and forth. Dan kemudian terakhir Tuhan Yesus mengatakan hanya satu saja yang kurang, engkau pergi, jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, dan engkau ikutlah aku. And Jesus said, you only lack one thing. Just sell your properties and give it to the poor people and you follow me. Dan orang muda yang kaya itu mendengar kalimat itu, dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Dia tidak mau mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan. And that rich young man simply lives with a sad heart because he doesn't want to obey what he hears. Dan Tuhan Yesus kemudian berbalik bicara kepada murid-muridnya. And Jesus Christ turns his face and talks to his disciples. Betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. How difficult it is for a rich man to enter the kingdom of God. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. It's easier for a camel to enter into the hole of Eye of a needle. Eye of a needle. A rich man To enter the kingdom kingdom of heaven. God. Nah, saudara sekalian, ini adalah Tuhan Yesus bicara tentang camel, unta betul-betul, dan lubang jarum betul-betul. So the Lord speaks literally about a camel and a eye of a needle. Dan dia mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. And he says it's way easier for a camel to enter to the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of heaven. Apa artinya ini? What does it mean? Artinya adalah it is impossible. It means it's impossible. Dan itulah yang murid-murid mengerti ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, mereka berkata, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? The disciples understand this and they ask, if that's the case, then who can be saved? Dan Tuhan Yesus mengatakan memang bagi manusia hal itu tidak mungkin. And the Lord Jesus say, with men it's impossible, Tetapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. but everything is possible to God. Keselamatan semata-mata pekerjaan Tuhan. Memang Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya, memberitakan Injil. Tetapi ultimately hanya Tuhan, Roh-Nya yang kudus bekerja yang boleh menyelamatkan orang, membangkitkan mereka dari mati, mendapat hidup yang kekal. God wants to use us as his instruments, but ultimately it is God's Spirit that could revive dead people to be alive again. Saudara sekalian, ketika kita akan akan kebaktian bahasa Indonesia dan kemudian Inggris menjadi terpisah. Brothers and sisters, when we will start to have our Indonesian service and English service, Biarlah kebenaran ini, kesadaran ini mendorong kita karena banyak umat pilihan di mana-mana tempat. may these truths drive us because actually there are a lot of elect people. Termasuk di kota Auckland ini, banyak umat pilihan Tuhan yang masih ada di luar sana. Including in this city, Auckland. There are a lot of God's elect people. Kita harus memberitakan Injil. We have to preach the gospel. Justru karena ada umat pilihan Tuhan. Simply because there are God's people. Kalau Tuhan tidak memilih ada umat pilihannya, sampai kapanpun kita memberitakan Injil, tidak ada orang yang akan diselamatkan. If God doesn't choose people, then we will never succeed in our proclamation of the gospel. Saudara sekalian, saya akan tutup dengan satu kisah yang mungkin sebagian saudara pernah dengar. I will close with this story that maybe some of you have heard before. Yaitu seorang misionaris yang bernama Peter Cameron Scott. A missionary named Peter Cameron Scott. Dan dia adalah seorang yang lahir 1867 di Glasgow. Dan dia adalah pendiri Africa Inland Mission. He was born in 1857 in Glasgow and he was the founder of Africa Inland Mission. Dan tetapi permulaan dari pelayanannya itu sangat-sangat sulit. The beginning of his ministry was so hard. Ketika dia pergi pertama kali ke Afrika, When he went to Africa for the first time, karena Tuhan memanggil dia, Tuhan menggerakkan dia, dan dia telah dipersiapkan, dia pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil. and when God called and moved him, he went to Africa to preach the gospel. Tidak lama dia memberitakan Injil, belum ada satu orang pun bertobat. Dia kena malaria atau fever yang sangat tinggi, kita tidak tahu penyakit exactly apa. Before long in Africa, he got this fever or malaria. Sehingga dia
tidak ada cukup obat-obatan sehingga dia harus pulang ke UK. Because he didn't have enough medicine, he had to return to UK. Belum ada satu pun yang bertobat, dia sudah harus balik lagi ke UK. No one had belief, but he had to return to UK. Dan di situ dia diobati, ada pengobatan dan mulai pulih kesehatannya. And after he underwent the treatment, he recovered slowly. Dan dia balik lagi ke Afrika. And he returned to Africa. Kali ini dengan semangat yang baru. This time with a new spirit. Karena adiknya John Scott itu ikut bersama dia. Because his brother John Scott came with him. Dan mereka berdua kemudian setelah perjalanan yang panjang mereka mulai pelayanan misi di Afrika. And both of them started the mission work in Africa. Tapi tidak lama kemudian adiknya John itu kena fever dan sakit parah. But not long, his brother John got this fever and he was severely ill. Coba diobati dengan obat-obatan yang mereka bawa. And they tried to heal him with all this medicine that they brought. Tetapi kesehatannya tidak semakin baik tapi semakin menurun. But his health did not getting better. It wasn't getting better. Ya, dan kemudian akhirnya John Scott ini mati di tempat ladang misi. And John Scott finally died in that mission field. Dan Peter Scott dia harus menguburkan adiknya itu dengan tangannya sendiri. And Peter Scott had to bury his little brother with his own hand. Dia dengan sedih, dengan hancur hati dia menguburkan adiknya dan dia dedikasikan kembali hidupnya untuk pekerjaan Tuhan di Afrika itu. With such a broken heart, he buried his brother and he rededicated his life for God's work in Africa. Dia mulai memberitakan Injil lagi. Started to preach the gospel one more time. Tapi tidak lama kemudian dia kena fever lagi, kena malaria lagi. But not long, he got the fever again. Dan sakitnya makin parah sampai dia tidak kuat. And his illness just grew worse until he didn't have enough power. Dan dia tahu kalau dia tidak kembali dia juga akan mati sama seperti adiknya. And he knew that if he didn't recover, he would soon die just like his brother. Karena itu dia kembali dengan berat hati harus kembali ke UK. And then he returned to UK with such a heavy heart. Dan dia kemudian mulai diobati lagi dengan obat-obatan yang lebih maju di sana. And he had this treatment again. Dan tidak lama tubuhnya sakitnya mulai membaik. And slowly he recovered, his body is getting better. Tetapi hatinya susah sekali. But his heart feels very sad. Sudah 2 kali dia pergi, belum satu orang pun bertobat, bahkan adiknya mati di situ. Bagaimana dia bisa pergi lagi? Meskipun dia tahu ini panggilan Tuhan bagi dia. So twice he went to Africa, but nobody became a Christian, and his brother died. And how can he fulfill God's calling again? How can he find strength in this very, very difficult and suffering time? Bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sangat sulit ini? Maka di dalam keadaan kesulitan pergumulan itu dia pergi ke Westminster Abbey, satu gereja yang terkenal di London. And amidst that difficulty, he went to Westminster Abbey. Dan dia berdoa di situ, minta kekuatan, minta pimpinan Tuhan, bergumul di situ. And he prayed there. He asked for God's strength and God's guidance. Maka setelah dia berdoa bergumul, dia ke samping gereja atau ke belakang gereja. Dan dia menemukan satu hal. And after he prayed, he went to the side of the church and found this thing. Dia menemukan batu nisan daripada David Livingstone. He found this tomb of David Livingstone. Yang ada di situ, David Livingstone adalah misionaris ke Afrika, ke tempat yang lain. So David Livingstone was a missionary to Africa that went to different part of Africa. Dan kuburannya ada di situ. And David Livingstone's tomb was there. Dan kemudian dia melihat tulisan di atas batu nisan David Livingstone. And he saw this writing on the tombstones of David Livingstone. Itu adalah kutipan bagian dari Yohanes pasal yang ke-10. It was the quotation from John chapter 10. Other sheep I have, not of this fold. I must bring them also. Aku harus membawa pulang domba-domba yang belum ada di dalam kawanan ini. Tuhan Yesus, di situ adalah perkataan Tuhan Yesus, aku punya domba-domba milikku yang belum ada di sini. So Jesus said that I still have other sheep
that haven't been here in this flock. Domba-domba milikku tapi masih di luar sana, masih belum percaya, masih ada di dalam Islam, ada di Buddha, ada di animisme, ada di penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi mereka adalah domba milikku. I have my flock who are now are still in Islam, in animism, in Buddha, but they are mine. Dan aku akan membawa mereka. And I will bring them home. Dan mereka akan mendengar suaraku. And they will listen to my voice. Karena mereka adalah domba-domba milikku, mereka pasti akan mendengar akan suaraku. If they are my sheep, they will surely listen to my voice. Dan perkataan itu menyadarkan, menguatkan akan Peter Scott. And that first strengthens Peter Scott. Itu adalah doktrin pilihan. It's the doctrines of election. Ada domba milik Tuhan di luar sana. There are sheep of the Lord out there. Yang belum ada di sini. Who are not here yet. Tetapi mereka milik Tuhan juga. But they still belong to the Lord. Mereka harus aku bawa. Aku pasti akan membawa mereka bersama-sama menjadi satu kawanan domba. And I will bring them to become one flock. Dan mereka pasti akan mendengar suaraku. And they will surely listen to my voice. Bagaimana mereka mendengar suara Kristus? How can they listen to Christ's voice? Melalui kita. Through us. Kita adalah mengikuti domba yang baik itu, Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. We are following the good shepherd who has laid his life down for us. Ketika kita memberitakan Injil, perkataan Tuhan Yesus, Injil Yesus Kristus, maka kita menyuarakan suara Kristus. When we preach the gospel of Jesus Christ, we share the voice of Christ. Dan domba-domba milik Tuhan akan mendengar suara gembala yang baik itu. And the sheep that belongs to the Lord, they will listen to it. Dan mereka akan mendengar, merespon, dan kembali menjadi satu kawanan domba dengan umat Tuhan. And they will surely listen, they will surely respond, and they will become one flock. Ketika kita menghampiri meja Tuhan hari ini, When we approach the Lord's table, biarlah kita mengingat bahwa Tuhan memiliki domba-domba yang juga masih ada di luar sana. let us remember that the Lord still has sheep who are still out there. Ketika kita menerima roti dan cawan, When we receive the bread and the cup, yang menjadi tanda tubuh dan darah gembala yang baik itu yang telah mati bagi kita. that symbolizes the body and the blood of the shepherd that has laid down his life for us. Biarlah kita mengingat juga masih banyak bangku-bangku yang kosong. Let us also remember that there are a lot of empty seats. Masih banyak orang-orang yang seharusnya ada di sini, tetapi belum ada di sini. There are a lot of people who should be there, but they haven't. Itu adalah domba-domba milik Tuhan They belong to the Lord, yang akan Tuhan panggil. whom God will call. Tuhan pasti memanggil mereka. The Lord will surely call. Tuhan pasti menyelamatkan mereka. The Lord will surely save. Pertanyaannya adalah, kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya. The question is, are we willing to be his instruments in his hand? Kalau kita tidak mau menjadi tidak taat kepada Tuhan, If we disobey the Lord, mereka tetap akan diselamatkan. they will still be saved. Tapi Tuhan akan pakai orang-orang lain But the untuk Lord, memberitakan Injil kepada mereka. but the Lord will use someone else to preach the gospel to them. Biarlah kita dengan hati yang bersyukur menerima roti dan cawan. Let us with a grateful heart we receive this bread and the wine. Karena gembala yang baik itu telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Because the good shepherd has laid down his life for us. Semua pemilihan Allah, predestinasi Allah adalah dilakukan di dalam Kristus. All election and all predestinations of God is done in Jesus Christ. Sebab di dalam Kristus Because in Jesus Christ, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. God has chosen us before the foundations of the world. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. In love, he has predestined us in Jesus Christ to be his children. Seluruhnya dikerjakan di dalam Kristus. Everything is done in Jesus Christ. Biarlah ketika kita menerima roti dan cawan hari ini, When we receive the bread and the wine, kita mengingat kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. may we remember that we are people who are already in Christ. Dan Kristus ada di dalam kita. And Christ is in us. Melalui makan tubuhnya, minum darahnya, Kristus
ada di dalam kita. Through the eating of his body and the drink of his blood, Christ will be in us. Bukan secara fisik, Not physically, tetapi secara rohani kita dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. but spiritually we are united with Christ in his death and resurrection. Sekaligus kita mengingat masih ada orang-orang di luar sana yang seharusnya ada di sini. And we Kita should, berjaman kudus mengutus kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. and we should remember that there are actually people who should be with us in this place. The Lord's communion sent us to reach out for them. Tuhan berkati dan pimpin kita semua. May the Lord bless and guide us. Father, we thank you for this beautiful Sunday, Lord. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Thank you that you have called us to be your people. Bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi umat-Mu. Thank you for bringing us to the table. Terima kasih yang telah mengundang kami ke meja perjamuan-Mu. Oh Lord, please unite our hearts. Oh Tuhan, satukanlah hati kami To love you even more untuk lebih mengasihi-Mu. because of what you have done for us. Karena apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Help us to love one another in this church Juga menolong kami untuk mengasihi satu dengan yang lain di dalam gereja ini. and to love those people whom you love also. Dan mengasihi mereka yang di luar sana yang Engkau juga kasihi. Thank you, Lord, for today. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. And please bless your church here, Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. that this year we may grow Hingga tahun ini kami boleh bertumbuh to please your hearts. untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Amin. While standing, let us